Good afternoon mga Ludi, mga followers, mga subscriber. Na mag-recap tayo guys sa September 25, 2024 sa 3D guys, sa alas 2 guys. Ang resulta sa alas 2 ay 122. Sa alas 5 guys, 415. Sa alas 9, 223. Sa atin guys, kahapon guys, sa September 25 na tayo 032 guys og 722 og 153. Sayang guys, ligas lang. Hindi tayo nakuan guys, karga. Dalawa lang guys ang karga. Ngayon guys, magkuan na po tayo sa hearing ka September 25 26 guys. Ito guys, may kuan ko na guys sa hearing natin guys, na para dapat na makuan lang ninyo guys anong gusto nyong kunin guys sa mga numero. Thank you ha. Ako na ikuan guys, i-publish ang hearing karon September 26 guys. Panoorin nyo and i-share ninyo to guys and subscribe my channel guys ha. Sige. Oh guys, narang September 26 guys, 2024, my surprise hearing today. Mo na atong hearing guys ha, na 850 3D na guys ha. Target rumble, hot number natin guys 975 o 298. Target rumble probable na to guys 025 and 436. Target rumble maintain guys 3 days ha. Maintain 3 days muna siya guys. 427 ang 120 og 666 666. Subscribe and follow my YouTube channel. Click the button bell para may update tayo bukas. Maraming salamat mga Lodi, mga followers. Thank you and God bless you to all. Bye.